Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We go to the next topic in pragmatics class. The title is about politeness. Politeness is kesopanan. Yeah, we will talk about all the things related with this politeness theory. Revisiting Brown and Levinson's theory. Let's check it out. Okay. For your brainstorm before we go to the topic, is there a politeness issue in this dialogue? Apakah ada kesopanan di dalam dialog berikut? Like this one. Make me a sandwich. What? Make it yourself. Sudo, make me a sandwich. Okay. Nah, kayak seperti itu. Students, write your response. Silakan ditebak dulu. What do you think about it? Okay, politeness. Politeness and face. Ada dua konsep di sini, politeness and face. Politeness itu apa? Politeness is the word we use to talk about a speaker's intention to threaten or save face of a hearer. Strategi ya, politeness is the word we use to talk about the speaker's intention. Tujuannya ada dua, to threaten, mengancam, or to save face dari si hearer itu. Nah, sekarang kita lihat face itu apa. Face is our self image. Nah, semua kita punya face, bukan face secara harfiah ya, wajah, bukan, tapi citra diri. Kalau kita bisa mencari padanan katanya citra diri, semua kita memilikinya ya, tentu. Face is our self imagine that we attempt to show the world gitu. Anda mau dunia ini melihat Anda sebagai satu sosok yang gimana gitu ya. Nah, itu face namanya. Nah, secara jenisnya itu ada dua face yang kita miliki itu. Yang first is positive face and the last one is negative face. Let's see the meaning. Positive face is the one of every member that he wants to be desirable at least some others. Itu positif. Negatifnya, the one of every competent adult member that his action be unimpeded by others, or the basic claim to territories, personal preserves, rights to non-distraction. For example, the freedom of action and freedom of imposition. Maksudnya bagaimana? Kesimpulannya begini. Nanti kita lihat kesimpulannya ya, cara gampangnya. Contohnya di sini, is the interviewer speaking? Your presentation on the advantage of e-commerce will have been better had it not been for the use of the word "jet" 183 times. Nah, itu maksudnya bagaimana? Coba dicerna. Nah, jadi kesimpulannya, positive face itu adalah keinginan kita untuk disukai. Like me, kita ingin disukai orang, kita menampilkan sisi positif atau positif face from us. Sementara negative face yang kita miliki itu adalah suatu keinginan di mana kita nggak ingin diganggu, kita ingin kebebasan. Don't bother me ever gitu ya. Kita nggak suka diganggu gitu. Kita nggak suka diganggu kebebasannya atau dibatas-batasi gitu, itu kita nggak mau. Itu negative face. Jadi jelas sekarang positive face adalah the wants atau keinginan kita untuk disukai. Negative face itu adalah keinginan kita untuk tidak diganggu. Nah, itu kesimpulan awalnya. My teacher has just praised me because of my excellent work. I feel good about myself. Nah, itu Anda coba tebak. Itu apakah positive face dari student atau negative face gitu. Dimana guru baru saja memuji saya karena pekerjaan saya yang menakjubkan gitu. Amazing, excellent. I feel good about myself. Nah, silakan pilih itu masuk ke mana? Positive face or negative face. And then I enjoy myself. I'm independent.
I can do everything myself at this house. Nobody is bothering me. Nah, itu face kita yang mana? Positive face atau negative face? Silakan choose your option. Nah, kalau Anda sudah paham itu, sekarang kita lihat we have a choice whether or not to do the FTA. FTA itu face threatening act, aksi mengancam muka, and if we do, how will we go about it? Nah, silakan kita lihat ya. Kita kecilkan dulu. Oke. Estimation of the risk of the face loss. Kita bisa kehilangan muka, kita bisa mengalami mukanya terancam, self image kita tadi terancam jika terjadi sesuatu gitu. Atau kita mengalami sesuatu. Nah, kita lihat di sini lesser or greater. Ketika kita melakukan do the FTA, aksi mengancam muka seperti memaki atau kita mengumpat atau kita berkata kotor atau kita berkelahi, itu Anda melakukan FTA. Ada dua jenisnya, apakah itu on record or off record. Nah, kalau dia on record, ada lagi without redressive action badly, istilahnya, atau with redressive action. Nah, jika itu with redressive action, maka apakah itu tergolong politeness, positive politeness atau negative politeness? Jadi politeness itu ada dua, ada positive politeness, ada negative politeness, ya. Nah, kita lihat FTA itu sendiri, face threatening act, ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, di mana itu adalah an utterance or tone that damage the face of the addressee or the speaker by acting in opposition to the wants and desire of the others. Nah, ujaran di mana atau berupa nada-nada kata kita yang mengancam muka lawan tutur gitu. Karena kita mungkin pernah mengucapkan sesuatu berubah raut muka seseorang itu gitu. Apakah dia malu atau dia nggak senang dikata-katai atau dia nggak suka dinasehati atau kita memarahinya di depan publik barangkali. Nah, itu Anda sudah melakukan FTA. Nah, ada dua, positif FTA atau negatif FTA. Ketika kita nyebut itu positif FTA, maka yang terjadi adalah can be damaging to both the speaker and the hearer. Ya, dua-duanya ini sama sih. Mana yang termasuk positif FTA? Can be damaging to both the speaker and the hearer. Write your response. Gimana Anda menanggapi ini gitu? Now make up some utterance that reflect FTA. Anda bisa memberi contoh tuturan yang mengakibatkan threatening act the face of the addressee gitu. Orang yang Anda ajak bicara lawan tutur Anda mengalami FTA. Silakan berikan contoh gitu ya. Nanti kita diskusikan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, politeness strategi itu ada positive politeness, ada negative politeness, ada bold on record, ada off record alias indirect. Nah, indirect inilah kadang-kadang yang bikin masalah ya, karena dia tuturannya tidak langsung, tapi maknanya ke situ gitu. Nah, kalau bold on record, contohnya shut up, turn off the lights. Itu kan on record ya, betul-betul kita ucapkan shut up gitu, which is itu a little bit kasar. No attempt to minimize the threat to a hearer's face. Kita nggak ada usaha sedikit pun untuk meminimalisir ancaman muka kepada si lawan tutur. It can cause shock and embarrassment. Pasti ini akan menyebabkan orang mengalami kaget, shock gitu, dan pastinya memalukan. Ya, you can minimize the threat of bold on record demands just by the nature of demand. Misalnya, come hang out with me. Nah, daripada kita mengatakan kasar, yuk pergi sama aku ya, misalnya, atau come in, masuk, atau bagaimana gitu. Kata-katanya diperhalus supaya dalam rangka mengurangi ya. Tapi shut up itu contoh dari bold on record ya. Nah, bagaimana dengan positive politeness? The speaker attempts to reduce threat to the hearer's face by dressing up the utterance. Jadi dia memodifikasi kata-kata tuturannya itu dalam rangka mengurangi ancaman muka yang akan diterima oleh si hearernya.
Strategies may include a statement showing unity or belonging in some way. Example, so because we are such great friends, would you mind driving me to the airport? Nah, ya karena kita temen ya, kita sohib nih udah lama, anterin dong ke airport misalnya kayak gitu. That's politeness, positive politeness. Itu cara kita menuturkannya aja. Nah, bagaimana dengan negative politeness? Direct it toward the hearer's negative face and really tries to avoid imposition on the hearer. Contohnya, a few ways to do it include misalnya yang pertama being pessimistic gitu ya. Contoh, I know this is a terrible favor for me to ask. Ini mungkin akan mengganggu waktunya, bikin malu-maluin aja. Saya sebenarnya nggak mau ini ya begitu ya. Itu tergolong negative politeness. And then minimizing the imposition. Contohnya, I have a tiny favor to ask you gitu. Kita basa-basinya banyak gitu. Atau apologizing, I'm sorry but would you please flip the light please gitu ya. Atau plural nouns, we at the institution regret to inform you gitu. Nah, yang semacam ini sering kita jumpai di situasi tertentu kan. Kita pasti sering melihat atau mendengar orang yang penuh basa-basi seperti ini atau nggak to the point gitu ya. Nah, bagaimana dengan off the record? Nah, indirect, not actually saying what you mean, but implying it to avoid the hearer losing face gitu. Kita nggak maksud kita menghindari gitu lawan tutur kita itu losing face dia. There is indirect relationship between the structure and the function, kata Yul. Teacher said, it's noisy here. Structure bentuknya adalah deklaratif, functionnya adalah request. Ya, berisik ya di sini ya. Daripada kita bilang shut up atau silent please, itu kan on record. Sementara kalau kita ingin menyebutkannya in off record atau indirect, kita sindir aja, it's noisy here. Nah, seperti itu ya. Now the politeness is a picture when silakan dilihat di sini. I have lost my makeup. It was into black bag. Nah, katanya, where did you put it? Kata ininya, obsirnya. Dibilang it was into a black bag. Oh sorry, I threw it in the trash yesterday. Saya buang kemarin ternyata saya buang di tempat sampah, kata dia. Lalu dia entah kenapa memukul polisinya itu. Coba Anda lakukan politeness yang ada di sini ya. Student choose an option. The politeness issue in this picture is when apa? Nah, gitu. Nah, can you identify FTAs in this dialogue? Hey Dad, can you drive me to Amanda's? It's just 2 blocks away. Maybe you should walk, kata bapaknya. By myself, katanya. Why not? You're all enough, katanya. Wow, I didn't know people could do that, katanya. Well, they should, gitu. Anaknya nggak mau ngerti, gitu. Nah, silakan dilihat di mana bagian face straightening act-nya. Bagaimana dengan can you identify indirect speech here? I can't believe I have to go to summer school, kata anaknya. I can't believe I have to go to summer school, katanya. Holly, it's just 4 hours a day for 5 weeks. If you think about it, that's not very long, kata maknya. How long is it if I don't think about it? Saya nggak mau mikir berapa lama. Seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke kesimpulannya, di samping FTA tadi kan ada FSA. FSA itu kebalikannya, Face Saving Act, aksi menyelamatkan muka, di mana tuturan kita ini berisikan biasanya sanjungan, terima kasih, pujian, yang membuat face hearer itu terselamatkan. Artinya tidak terjadi pengancaman muka atau bagaimana, malah dia merasa tersanjung dan suka mendengarnya ya. Itu namanya FSA, Face Saving Act. Contohnya apology, thanking, atau apa gitu. Yang penting menyelamatkan muka. Nah, jadi kesimpulannya,
So how can we apply this politeness theory and its strategy to our day-to-day life as a student? You can add ideas, more story, or just like model atau di tugas kita yang akan kita bahas habis ini. Nah, Anda bisa ngambil pilih salah satunya, asking for help. Gimana Anda menunjukkan politeness di situ? Delivering request when giving instruction or showing disagreement. Itu kurang hanya. Showing disagreement. Bagaimana Anda menunjukkan politeness di situ? Politeness ada banyak jenisnya. Anda bisa ulang lagi rekaman ini, Anda bisa lihat ya. Masuk ke mana? Apakah about on record, off record, positive politeness, negative politeness, FTA, FSA, atau besok yang kemana ya. Okay, that's all our material today about politeness. I hope you get the point. If you have question, we can discuss it later. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.